हेलो गाइस नतुन एटी भिडिओ स्वागतम जानाइছো। तो गाइस आज मैं घर गई शिवरात्रि उपलक्षे चाव कि कुवली पड़े या गुवाहाटी नाजारा यू गवर्नमेंट स्कूल है या रखी आसो टेम्पो उठिलो भाइटी और मैं आज चेक पोस्ट पालो या गाइस बार फटो पिक्चर पालो चारिआली बेराटा या फाइनली रंगियात निहिलो भूटान लाइन बास उठिलो भूटान लाइन चाव मर्निंग टाइम आहिले ভাল चाव मानुह इमान एटा नाइ चाव रंगिया भूटान बास स्टैंड पालो भूटान बास स्टैंड है कोने कोने रंगिया पासे कमेन्ट करिब या तामुलपुर पालो आपन तामुलपुर भिउ पॉइंट देखाइছো चाव केनेকুৱা नाजारा ये भूटान लाइन যাব या गई आसे भूटान लाइन बासखन ये फाइनली दस्ती आइबाले तो निब आइছে भाइटिए फोन কৰিছিলে तो चाह खाओ एक लगत दे खा जल्दी खा যাব লাগে जल्दी जल्दी आ भाई जल्दी चलो फाइनली उठि ललो पिलपिलित पार्टनार और पिलपिली उठि ललो ये भाइटी और पार्टनार एक लगत बहिছে आगत पिने मैं भिडिओ करि जाय आसो या चाव किमान এখন पुरनी दलং एडुकेशन दलং है इते एटा गान शुटिंग चलिছিলে कोने कोने कब पारिब आसामिस गानर शुटिंग कमेन्ट करि जनाब यदि भिडिओ ভাল লাগিছে लाइक करिब शेयर करिब कमेन्ट करिब लगते और नतुन नतुन भिडिओ दी থাকিম मैं ইয়াতকৈ ভাল কি কৰি আছে এই গুণ কি কৰি আছা এই আমাৰ গুণ এয়া ভণ্টি ছোৱালী ভাগিন फाइनली गा धुई मैं ललो गा धुलो एतिया या भाइटी पिने माला उठी आसे या पुरी दे किबा धना काटी आसे या मन्दिरটো চাওক এই মন্দিৰটো ভাইটি আৰু মই বনাইছো কমপ্লিট কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাব মন্দিৰটো কেনেকুৱা লাগিছে চাওক পিছনৰ পৰা या सब्जी काटिছে या माई बुट धुई आसे कुৱাৰ পাৰত या फल मूल राइजर পৰা केराही লৈ আহিছো এতিয়া মই ৰান্ধনি গাইছ কি কৰিব উপায় নাই নিজৰ ঘৰত নিজে ৰান্ধনি আমার ছোৱালীটো মোৰ ছোৱালী ইজনী লাজ কৰিছে তাই দেউতাক বহাই দিলো পুৰোহিতৰ লগত মূল মানুহ হিচাপে পূজা কৰি আছে পুৰোহিতৰ লগত এইপিনে আৰু হোম পুৰা হ'ব এইপিনে মোৰো দালি চাউল এক লগত বইল দিছো সিজি আছে আমি সকলো এক লগত ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা জনালো মা দেউতা ভাইটি ভণ্টি মোৰ ৱাইফ ছোৱালী সকলোৱে বাবাৰ ওচৰত সেৱা জনাইছো যাতে আগন্তুক দিনবোৰ ভালদৰে যায় আৰু সকলোৰে যাতে মংগল হয় सत्यं सत्यं पदमहं शुभा शांति भगवान पोषिष्टमुस्तु ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। तो गाइस नतुन मन्दिर लैছো সেইভাবে হোমটো পুৰি ললো বাবার ওচৰত আকবাৰ সেৱা জনালো শিৱ বিধি এটা কিয় প্ৰতিস্থাপন কৰি তোমাৰ চনত আচলিছে এটা সৰ্বদক মোহন ओहो शिव सिंह फुलन दबाई सबते हवे रक्षा करबो जय प्रभु शिव सिंह फुलन फुलन जगत सरी हरि बोल ओलीर मानव मन तो हिन
কিবা দুখতে হ'ব দুখতে নিজগুণে মৰিখন কৰা প্ৰভু কিবা যদি ৰৈছে সেই হতা কথা মুখৰে দি নিমিনি থাকে ৰক্ষা কৰিব জয় প্ৰভু শিৱ শম্ভু দেৱতাক চৰি হৰিব হৰিব তো এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণি হৈ আছে এয়া চাওক গাঁৱৰ মানুহ এইবোৰ এয়া মই আহিছে এইটো বৰদেউতা হয় এয়া ভাইটি এইটো এই মন্দিৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে তো বৰুৱা হেমন্ত মামালৈ আপোনালোকে আদৰণি